Ito ginawa ni Ike. Ay, ang lalim. Okay, you walk. Walk, come over here. Come. Come here. Oh. Ay. Ay. You walk. Ay, ang lalim. Di pa matutungtungan natin ito ah. Kami pa lang. You go. You walk. Bakit? Natatakot siya kasi lulubog eh. Tingnan niyo yung snowman na ginawa. Ay, ihiga yung pipi. Ay, it look You want like to pipi? Marikiel. Oh, Gusto what ko you pipi eh. mean? Pipi daw. Oo. Iupo mo na lang dyan, marumi Ikaw naman. na. Oh. Ay! Ay, naku. Oh, hawak. Oh, ma'am.